जय श्रीराम। आजिर प्रश्न, अंधमुनि कहीं दशरथ को अभिशाप देते? दशरथंकर एमिति कौन भूल रहीगला जे दशरथ एमिति केउ अकर्म कले जे अंधमुनि तांको अभिशाप देते? तेबे दर्शक बंधु आसंतु आज रामायण रे वर्णना करा जाइथिबा एई सुंदर उपाख्यानटी को श्रवण करिबा। हाँ आज्ञा, एही भिडियोटी सुनिबा पूर्वरु संपूर्ण भाव में श्रवण करंतु, यह मोर विनम्र अनुरोध। अति भयंकर निबिड़ निघंच वनस्थ मध्य तपोवनटीए थाए। से तपोवन शांतिपूर्ण एवं पवित्र अटे। से वन रे अहिंसा केही काहारी को करंती नाही। एक वृक्ष रे कुआ कुइली उभय एक तान रे सुर उत्तोलन करंती। आउ से स्थान रे खाद्य खादकर संपर्क किछि न थाए। अर्थात मयूर सर्प पुछकु तोली एका सांगरे से नृत्य रचना करंती। सठारे शत्रुता भाव काहारी सहित काहारी न थाए। ताकु पवित्र तपोवन बोली कहा जाए। सही वन रे सामवेदरु ओंकार ध्वनि शुणा जाऊ थाए। सही तपोवन मध्य अंध अंधुणी दुई जन दंपति वास करी रहुथिले। सही अंध जनक हेउछंती शांतनु मुनि ओ तांकर पत्नी अंधुणी हेउछंती ज्ञानवती। उभय तपस्विनी वेश को धारण करी सही तपोवन भितरे सेमाने जीवन यापन करुथिले। हेले पिता मातांकर एकमात्र पुत्र थिला, नाम तार हेउछि श्रवण कुमार। केही केही तांकु श्रद्धारे सिंधु बोली डाकुथिले। श्रवण कुमार पिलाटी दिनरु पिता मातांकु से भक्ति करुथिला। पितृमातृंकु सदा सर्वदा से सेवार्चना करुथिला। पिता मातांकर पदरजु मुंडरे बोली से निज जीवन को धन्य मने करुथिला। तेणु वृद्ध काल रे श्रवण कुमार पिता मातांकर एकई नंदन ओली ओली पुत्र होई से रहिथिला। गंठीर धन नयनर पितुला सदृशते थिला। अंधर लौड़ी परि से थिला श्रवण कुमार। तांकर पिता माता श्रवण कुमार को दंडे न देखिले तांक पिंडरे प्राण रहु नथिला। एही परि प्रत्येक दिन श्रवण पिता मातांकर सेवा करिबा द्वारा तांक हृदय रे बहु ज्ञान अंकुरतगम हेला, बहु शास्त्र अंकुरतगम हेला। से जानिथिला पिता मातांकर आशीर्वाद सबुठारु ए संसार भितरे श्रेष्ठ, ता ठारु आउ बड़ किछि नाही। एही परि भावरे अंध अंधुणी बापा मां को संगरे धरी श्रवण कुमार जीवन यापन करुथाए। सेदिन अमावास्या राति रे तांक माता को शोष लागिला। तेणु ता माँ कहले, धनरे मते बहुत शोष लागिलानी, मते टिके जल देई मोर तृष्णा निवारण कर। मातांकर कथा को श्रवण करिबा मात्रे सिंधु कलसी रे जाई देखन्ते जल नाही। आउ तपोवन रे बा आश्रम रे जल ठुपे मिलिला नाही। तेणु श्रवण कुमार चिंतारे पड़िले। पिता माता जल पाई आकुल चित्कार करुछंती। तेबे मु कोन करिबी? मु जाउछि निकटरे थिबा झरणारु जल किछि आनिबी। एहा सिद्धांत करी सदिन श्रवण बाहरुछि झरणा को जल आनिते जिबा पाई। एही समय तांक माँ कहिले, बाबू रे राति पाही नाही, अनेक समय बाकी अछि। जंगल रे हिंस्र जंतु मानकर गर्जन तर्जन शुभुछि। गोटे सुंदर पदटी आज्ञा मने पड़ुछि, कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु लिखिछंती। कौन आज्ञा पदटा ना माँ तांकर कहउछंती, रे श्रवण निसी पाही नाही बाबू रे किं पाएड़े उद्वेग सुभी नाही कुंभा टुआंको काकली कलरब। आज्ञा गर्भधारी माँ सेदिन कहले, रे श्रवण
ରାତି ପାହିବାକୁ ଅନେକ ସମୟ ବାକି ଅଛି ରେ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଏ ବନରେ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସକାଳ ହେଲେ ତୁ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ପୁତ୍ର ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହିଲେ, ମା, ମୋର ପରା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭାଲୁ ମାନେ ମୋର କଣ କରିବେ? ମୁଁ ଯାଉଛି ମା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଜଳ ଘେନି ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବି। ଏହା କହି ଶ୍ରବଣ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତରେ କଳସୀ ଧରି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଣେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାକୁ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ଆଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରକ୍ତିମ କିରଣ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡୁଥାଏ। ଋତୁ ସଂହାର କାବ୍ୟରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ କହନ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପୃହଣୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସଦା ବଗାହ କ୍ଷତବାରି ସଞ୍ଚୟ ଦିନାନ୍ତ ରମ୍ୟଭୂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନ୍ମଥ ନିଦାଘ କାଳ ୟୌପାଗତ ପ୍ରିୟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ଅଯୋଧ୍ୟାର ମୌଡ଼ମଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ଅଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦଶରଥ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ସେଦିନ ନିବିଡ଼ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଉଦୁ ଉଦୁଳିଆ ଖରା ବେଳ, ଗୁମ ଗୁମ କରି ଦେହ ହାତରୁ ଝାଳ ବହି ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ଗଛପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଜଳ ବିହୁନେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ହାହାକାର ପଡ଼ିଲାଣି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ଶିକାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରାଜା ତୃଷାତୁର ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଜା ଦଶରଥ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି କଣ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଷାତୁର, ତଣ୍ଟି ମୋର ଶୁଖି ଯାଉଛି। କେଉଁଠାରୁ ଜଳପାନ କରି ଏ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରିବି? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ଦଶରଥ ଜଳ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଗିରି ଗୋହର କନ୍ଦର ଭିତରୁ ଏକ ଝରଣାଟିଏ ଦେଖିଲେ। ସୁଶୀତଳ ଜଳକୁ ଦେଖି ରାଜା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜଳପାନ କରି ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କଲେ। ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଝରଣା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ସେହି ବଟବୃକ୍ଷରେ ରାଜା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ରାଜା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ସେହି ଝରଣା ନିକଟରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, ବୋଧେ ମୋର ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଏ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ନିକଟସ୍ଥ ଝରଣାକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଶିକାର କରିବି, ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ରାଜା ଦଶରଥ। ତେଣୁ ସେହି ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସନ୍ତର୍ପଣ ସହିତ ଲୋକାୟିତ ଭାବରେ ସତର୍କତା ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ହସ୍ତରେ ଧନୁଶର ଧରି ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ଦଶରଥ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ରକ୍ତିମ କିରଣ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଉପରେ ପଡ଼ି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସତର୍କତା ସହିତ ଦଶରଥ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବାହାରିଲେ ଝରଣାକୁ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବାହାରିଥିଲେ ସେଇଦିନ ଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ କୌଣସି ଘରୁ ଗୁଡ଼ କାଢ଼ି ଯିବାଟା ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ ଅଛି। ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଝରଣା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଳସୀରେ ଜଳ ବୁଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ବୁଦୁ ବୁଦୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଏଣେ ରାଜା ସନ୍ତର୍ପଣ ସହିତ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାନରେ ଏ ବୁଦବୁଦୁ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା, ରାଜାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋହର ଭେଦିଲା। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଚିନ୍ତା କଲେ, ହୁଏତ ପଶୁ କେହି ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି,
से सर जाई श्रवण कुमार बक्षरे भेद कला संगे संगे बालकटी भूपृष्ठ लोटी गला किए रे पामर किए रे पामर तुही मते सर निक्षेप कलु एहा कही श्रवण कुमार कांदुछंती रक्ताक्त शरीर झर झर हेई रक्त सर्वांगरे प्रवाहित हेउछि एही समय रे राजा दशरथ आज्ञा चमकी पड़िले पिला रे मु जाकु पशु बोली भाबी स्वरविद्ध करिथिली ये तो पशुर स्वर नुहे ये जने मानवर कंठ स्वर शुणा जाउछि तेबे राजा विचार करी धीरे धीरे से बालक पाखरे उपस्थित हेले आज्ञा देखि पकेले गुटिए बालक जंत्रणार छटपट हेउछंती तांकर स्वर तांक पक्षरे भेद होईछि एहा देखि दशरथ निजकु धिक्कार कले कहले धिकरे जीवन सूर्य वंशरे जन्म हेबा मोर शतधिक मु हेउछि गुटिए बड़ पापी आज नरहंताक नरबद्ध मु करिछि शास्त्र रे उल्लेख अछि आज्ञा भागवत रे भकार भाव संयुक्त कार ज्ञान उदयन बकार वर्धुत बुद्धि तत्पर तत्वदर्शनम भाव ज्ञान बुद्धि तत्व परि भाव ज्ञान बुद्धि तत्व जो शास्त्र रे निहित अछि से अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत रे कहिथिले कोन आज्ञा स्त्री गो भिणी शिशुबोध पापर मध्य परमाद ये तिनी कर्म जे करई आयुष थाऊ से मोरई देखंतु आज्ञा जगन्नाथ दास केते सुंदर भाव रे रचना कले स्त्री गर्भिणी स्त्री शिशुबद्ध एई तीनटा कर्म जिए करे से होछि दुनियार श्रेष्ठ पापी ए कथा दशरथ चिंता कले मु हेउछि उटे बड़ पापी की कर्म मु आज कली रे सूर्य वंशर मु आज कलंक लगेई देली मो जीवन होछि शतधिक ये जीवन मोर आउ किछि मूल्य नाही एहा कही दुख प्रकाश करुथिबा समय रे श्रवण कहूची किए रे तू पापिष्ठ मते सर निक्षेप कलु मो बाप माँ मो पथ को चाहि बसी तृष्णारे से माने डहल विकल हेउथिबे जल पाई मु आसीथिली पिता मातांकर तृष्णा निवारण करिबा पाई किए तू पामर किए तू पापिष्ठ कह काहीकि मते तू सरविद्ध कलु बालकर कथा बालकर स्वर को सुनी राजा दशरथ विस्मित हो गले बालक पाखरे बसी पड़िले झर झर करी राजांकर नयनरु लुह गुड़ाक बही पड़ू थाए श्रवण एही समय कहले मो बक्षरु तमे से स्वर को तमे बाहर कर कहीं मते अत्यधिक जंत्रणा हेउछि राजा दशरथ श्रवण कुमार बक्षरु से स्वर को आज्ञा बाहर कर आनिले श्रवण कुमार कहले रे पापिष्ठ रे कुलांगार तू जा तू यही कलसी को नहीं जा मो पिता माता जीवन को तू बंचेबू तू खाली मते मारिलुनि जे आमर तीनटा जीवन तू बद्ध करदेलु यह कही आज्ञा श्रवण कुमार से प्राण त्याग कले राजा दशरथ निडहरा निसंग विहंग परी करुण विलाप मध्य भासी गले कौन करिवे से कलसी को धरी राजा तपोवन आड़ को अग्रसर हेउथांती जतेबेले से आगौछंती तांकर पाद शब्द रे से मध्य निजे चमकी पड़ुछंती मन विवेक मध्य तांकर द्वंद्व लागिछि राजा मने मने भाबुछंती तांकर पिता माता को मु कोन कहि प्रबोधना देबी मु कोन कहिबी सेमानकु केउ कथा कहि तांको मु सांत्वना प्रदान देबी एई कथा चिंता करी करी राजा
ଦଶରଥ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତପୋବନ ଭିତରେ। ସେଇ ତପୋବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦ ଶବ୍ଦରେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଡାକିଲେ, ରେ ବାପ ଏତେ ସମୟ ଧରି ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ରେ? ତୋ ବିନା ଆମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣି ରେ ବାପ। ତୁ ହଉଛି ହୃଦୟର ସମ୍ପତ୍ତି, ନୟନର ପିତୁଳାରେ ଧନ। ଆରେ ବାପ ଜଳ ଟୁପେ ଦେଇ ମୋ ଜୀବନକୁ ତୁ ରକ୍ଷା କର ରେ ଧନ। ମୋ ଜୀବନକୁ ତୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ତ ସ୍ୱରରେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜା ଦଶରଥ ହସ୍ତରେ ଆଣିଥିବା କଳସୀକୁ ବଢାଇ କହିଲେ, ଆପଣ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଚମକି ଉଠିଲେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ଦମ୍ପତି ଯୁଗଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଇଏ କିଏ? ଜଣେ ହେଉଛି ପାପିଷ୍ଠ, ମୋ ପୁଅର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣା ଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଋଷି ଜଣକ କହିଲେ, କିଏ ରେ ତୁ? ତୁ ତ ମୋର ଶ୍ରବଣ ନହୁ, ତୁ କିଏ? ନରାଧମ ତୁ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଆସିଛୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଜଳରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ଏହି ବାସନାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ହଉଛି ଜଣେ ନରଘାତକ। କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛୁ? ତୋର ପରିଚୟ କଣ ତୁ କହ, ନହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବିନା ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ରେ, ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରେଶ ଦଶରଥ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ତପସ୍ୱିନୀ, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦଶରଥ। ଶିକାର କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ପଶୁ ଭାବି ତା ବକ୍ଷରେ ମୁଁ ସରବିଦ୍ଧ କରିଛି। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ପିତାମାତା, ତାଙ୍କର ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ରେ ପାପିଷ୍ଠ, ତୁ କଣ କଲୁ ରେ? ଇଏ ହୃଦୟରୁ ତୁମର ପିଣ୍ଡକୁ ଛଡେଇ ନେଇଛୁ, ତୁ ଆମର ପିଣ୍ଡକୁ ଛଡେଇ ନେଇଛୁ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ରାଜା, ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ଛକା ନଳ ଭିତରେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ ନିସ୍ତବ୍ଧରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ, ତେବେ ରାଜା, ଆମେ ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇ କାହିଁକି ଏ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ? ତବେ ଯାଅ, ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଶୁଷ୍କ କାଠ ଗୋଟାଇ ଆଣ, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଜନା କର। ସେଇ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବୁ। ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଷ୍କ କାଠ ଗୋଟାଇ ଆଣି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଜନା କଲେ। ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଏଇ ଅଗ୍ନି ଗର୍ଭରେ ଆମକୁ ତୁମ ବସାଇ ଦିଅ, ଯୋଗ ସମାଧି କରିଦିଅ। ଯୋଗରେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତରୁ ଋଷି କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ। କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ରେ ପାପିଷ୍ଠ, ଇଏ ପ୍ରୟାଣ କାଳରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ha ପୁତ୍ର ହେଇ ଝୁରି ଝୁରି ଜୀବନ ଦେଉଛୁ, ସେହିପରି ତୋର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ, ତୁ ha ପୁତ୍ର କହି ଝୁରି ଝୁରି ତୁ ମରିବୁ ରେ, ଝୁରି ଝୁରି ତୁ ମରିବୁ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତନୁ ମୁନି ଏହି ଅଭିଶାପ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ha ପୁତ୍ର କହି ଦଶରଥଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଶାନ୍ତନୁ ମୁନି ଏହି ଅଭିଶାପ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେଉ, ସପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।